নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার দিন উপলক্ষে আপনারা বেলুড় মঠের অতি সুন্দর দৃশ্যকে সুন্দর করে দর্শন করুন। पारिजात हरिचन्दन कल्पद्रुमनिचयै कुसुमितलतावितानै गुञ्जद भ्रमरमयै उन्मद कोकिल शिखिके कारुचिरै सहकारैश्च कदम्बै भृङ्गवधूमुखरै ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव मुदित हंस युग खेलत सारस परिवारै भ्रमर युवती मुखराम्बुज सुभगै कासारै हारिनिकल धौताद्रिर्देशे मणिरचिते भवने सुखमासीनं चिन्तामणिनिचिते ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव। यस्याग्रे मरबद्धो विबुधाधिपसहिता मुदित मनोहर वेशा लास्य कलामहिता ताथै ताथै तथेति विविधं नृत्यन्ति किङ्किणिनूपुरशिञ्जित रुचिरं वल्गन्ति ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव तान्धिकधिनकित तथेति विविधं वादयते मृदङ्गममरीकाचित् रुचिरन्नादयते वीणां काचिद् रमणी गानविदाभरणा गायति कलमपराचित् चिन्तित हर चरणा ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव। श्रीगिरिराज किशोरी मङ्के निदधानम् निखिल सुरासुरमौलिं चरणे मितदानं शम्भुं तडिदभिगौरं कृतनागाभरणं भजति स गच्छति मुक्तिं तिमिरापाकरणम् ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव।
भवता जन्म जरा मृत्युशोकात् करुणानिधिरवतात् येन सुरासुरनिवहस्त्रातो विषभीतो नीलकण्ठ इति भूयो निगमगणैर्गीत ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव। তাহলে আমাদের আজকের রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। আমরা আবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার। নমস্কার সকলকে।